Salam alaikum, je me présente. Je m'appelle Mehdi Bouzouidja, le gérant de BM Graphique. BM Graphique est une agence de communication et publicité spécialisée dans le secteur numérique, support graphique et textile. Pour le support graphique, on a des presses numériques qui impriment les cartes de visite, les dépliants, les flyers, les brochures, etc. Et côté textile, on a l'impression directe sur t-shirt. En même temps, on fait la sérigraphie et le flocage pour les maillots de foot et les tenues de sport en général. L'agence vous offre son savoir-faire pour vous accompagner dans votre stratégie de communication à l'élaboration de vos supports. Notre but essentiel, c'est que la créativité s'exprime sur plusieurs pistes, rechercher des solutions différentes et complémentaires et bien sûr la satisfaction de nos clientèles. ملتزمون بالإتقان. Bonjour, donc je m'appelle Boudra Bahine, je travaille au sein de l'agence BM Graphique Communication. Donc je m'occupe de tout ce qui est ma mission primordiale est de répondre aux désirés de commandes de clients. Je fais l'écoute active, je dois bien écouter le client pour pouvoir transmettre ses idées aux spécialistes. Je fais aussi le démarchage téléphonique parce qu'à travers le téléphone c'est un moyen et c'est un outil de communication. Donc c'est par le biais du téléphone que je peux faire la commercialisation de nos produits, des offres de services, etc. Je fais aussi tout ce qui est le relationnel avec les clients et tout, pour qu'on puisse avoir un bon résultat et un bon travail pour pouvoir satisfaire les clients. Salam alaikum, je m'appelle Oued Fillah, je suis développeur web et multimédia, spécialisé dans tout ce qui est technologie web au sein de l'agence de communication BM Graphique. Je passe ma vie à créer des sites web, des solutions sur mesure pour les entreprises, en utilisant des langages comme le HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Hi, my name is Khalil and I work here to make my dream true because I discovered that I have talent and I use it here. This talent born from my passion for design, colors, creativity, innovation, discover and providing all what is new in this novel. BM Graphic gives me the opportunity to learn and work in this field which has no limits in order to be a professional in this domain. Thank you. السلام عليكم. معكم سعد إبراهيم خير الدين, un stagiaire لهنا في لابوت communication BM Graphique. Je me sens à l'aise, il y a l'esprit d'équipe وراني نتعلم ديفلوبر بشوية بشوية, وإن شاء الله راني حاب نلحق لو غاف تاعي سي كون ان انفوغراف بروفيسيونيل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مهنتي جرافيك ديزاينر. الجرافيك ديزاينر حاليا له دور مهم كتير بالمجتمع، باعتبار نحن بنشرف على عملية تسويق المنتجات، تسويق الحياة، كل شيء جديد بيكون الخطوة الأولى منا نحن نسوق له، نحن ننشره بالمجتمع، طبعا عن طريق شيء يناسب المجتمع والسوق اللي نحن نتوجه له. طبعا باعتبار الجرافيك ديزاينر يعني most powerful computer, we need powerful computer and almost we use Macintosh، لأنه طبعا الماكنتوش حاليا هو أفضل الأجهزة المستخدمة لمهنة الجرافيك ديزاينر. في أجهزة ثانية منافسة لكن بيبقى نظام الماكنتوش مو بس الجهاز، نظام الماكنتوش كمان نظام مخصص للجرافيك ديزاينر وبيساعدنا كثير على أداء مهنتنا، بيساعد فيه كثير. خطوات إنتاج أي عمل جرافيك نحن نكون فيه، أول نقطة بدنا نفهم الزبون، شو حابب الزبون، المنتج اللي بده يعرضه الزبون، شو السوق يلي عم يتوجه له الزبون، هل هو للأطفال، هل هو مثلا للبزنس، يعني بدنا نعرف السيكشن اللي عم نتوجه له حتى نعرف نقدم شيء جميل.
بعدين بدنا نفهم انه هل هذا الزبون بده يقدم كونسبت جديد ولا بده لا يمشي على كونسبت موجود بالسابق. طبعا في عندنا خطوات يعني طويلة شوية حسب كل زبون وحسب كل منتج، لكن هي الخطوات الرئيسية. نعرف الزبون شو هو ذوقه، نعرف السوق اللي عم نتوجه له، ونعرف كمان المنتج شو طبيعته وشو هو. بالنسبة لأجر الجرافيك ديزاينر، طبعا الجرافيك ديزاينر هي مهنة ما عادت محصورة بعمل واحد، صار في أعمال كتير تحت كلمة جرافيك ديزاينر، تبدأ بعملية الرسم أو حتى تصاميم بسيطة أو حتى عمل ممكن عمل فيديو أو أعمال الويب. مشان هيك المبتدئ أكيد راح يكون عمله محصور بمنطقة معينة، محصور أو بمكتب معين حسب الدوام وحسب المكتب، حسب عمل المكتب شو عم بيقدم له. يعني ممكن تكون الرواتب بحدود يعني تقريبا 15,000 دينار أو 20,000 دينار حسب أدائه للمصمم وحسب المكتب. أما إذا كان بروفيشنال راح يبدأ عمل فريلانسر راح يفتح له أعمال مع شركات كتير كبيرة، قد يكون عمل لمرة واحدة، لكن راح يبدأ المصمم ينطلق من العمل المحصور بمكتب أو منطقة وحدة، راح يصير عمله انترناشونال، ممكن يحقق دخل $1,000 أو $2,000 حسب همته وحسب البرامج اللي بيشتغل عليها. ومثل ما قلت إذا كان بيحسن يشتغل ويب ديزاينر أو فيديو طبعا راح يكون أو 3D مثلا، راح يكون طبعا دخله أعلى كثير من المبتدئ. بالنسبة لحقوق المصمم، في نقطة كثير مهمة إنه التصميم عمل إبداعي. أول حق من حقوق المصمم إنه تترك له مساحة للإبداع، ما تيجي تفرض عليه إنه أنا مثلا بدي هذا اللون حصرا، بدي هذا التصميم حصرا، بدي اياك تقلد لي هذا الشيء حصرا. لا، حق المصمم انه يظهر نفسه، يظهر ابداعه لكل مصمم. everyone have يعني personal touch، مشان هيك لازم نترك له مساحه حتى يطالع الابداع تبعيته والتاتش تبعيته. Salam alaikum, je me présente, c'est Bouzouidja Bilal, je suis graviste au sein de BM Graphique et je suis chargé de l'impression numérique.